वाकया लिखा मेरे प्यारो, एक वाकया लिखा। एक मर्तबा जनाब नबी करीम, बोलो एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की नमाज के बाद का समा है, सुहाना समा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा कर आए और सीधे हजरत फातिमा के घर पर, फातिमा भी घर में, अली भी घर में, हसन भी घर में, हुसैन भी घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आकर खड़े हो गए, सुना, बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर हजरत अली भी, हजरत फातिमा भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी। हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान अंदर तो आइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही, बड़ा सुहाना मौसम है, आ जाओ तुम चारों के चार बाहर आ जाओ। हजरत फातिमा भी सहन में आ गई, हजरत अली भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। और शान तो देखो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, दाईं तरफ हजरत अली है, बाईं तरफ हजरत फातिमा है, आपके एक गोद में हजरत हसन है, दूसरे गोद में हजरत हुसैन है। और अल्लाह के रसूल की चादर मुबारक है, वो चादर मुबारक है जो जिसकी कसमें अल्लाह आसमानों पर उठाता, वो चादर मुबारक अल्लाह के रसूल ने चारों के ऊपर बिछा दी। अल्लाह के रसूल ने पीछे से ओढ़ लिया। अब वो चादर हमारे नबी पर भी है, फातिमा पर भी है, अली पर भी है, हसन पर भी है, हुसैन पर भी है। मेरे प्यारों, सबको चादर में लपेटा और क्या फरमाया, हम सबको किसने पैदा किया? सबने कहा अल्लाह। तो कहा उसी का जिक्र करो। मेरे दोस्तों, वो कैसा प्यारा जिक्र होगा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा प्यारा, अल्लाह के रसूल भी जिक्र कर रहे, अली भी जिक्र कर रहे, फातिमा भी जिक्र कर रही, और दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन, भाई सबकी जबान पर अल्लाह 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 हजरत अली क्या फरमाते हैं, ऐसा जिक्र हो रहा, अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र, अली फरमाते फातिमा का जिक्र, हसन और हुसैन मासूम जबानों पर अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैंने चादर को थोड़ा सा हटाया और यूं आसमान की तरफ देखा। हजरत अली कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, चादर है नबी के बदन पर और उसकी चमक उठ रही है आसमानों पर। अभी तो जिक्र हो रहा है, अरे बोलो ना, अभी तो जिक्र, क्या जिक्र हो रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। अभी तो जिक्र 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 हो रहा। सुनना, दिल को हिला देने वाली बात, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? ए प्यारे नबी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, क्या फरमाए मेरे प्यारे नबी? जिक्र रोके, अल्लाह के रसूल साहब ने जिक्र रोका, खामोश। हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन, हुसैन, जिब्रील। और बोलो हजरत जिब्रील बिल्कुल इंसान की शक्ल में, किसकी शक्ल में? और बोलो आते थे कि नहीं? जिब्रील इंसान की शक्ल में आते थे कि नहीं? कुरान करीम में 16वें पारे में लिखा, हजरत जिब्रील कभी कभी किनकी शक्ल में आते थे? इंसान। कुरान करीम ने कहा फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो इंसान की शक्ल में हजरत जिब्रील ने आकर कहा अल्लाह के रसूल, ये चादर में मुझे भी आना है। कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं, ये जो जिक्र हो रहा है, आप और ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चादर में मुझे भी ले लीजिए। अल्लाह के रसूल साहब ने मुस्कुरा कर कहा जिब्रील, तेरा कौन सा एहसान है कि तुझको चादर में बुलाऊं? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा कौन सा एहसान है कि मैं तुझको अपनी चादर में बुलाऊं? मेरे दोस्तों, बेतकल्लुफी थी। हज़रत जिब्रील ने फरमाया दो एहसान है, दो। कितने एहसान है? दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 एहसान। तो हमारे आका साहब ने फरमाया जिब्रील, तेरा मुझ पर कोई एहसान? कौन से 2 एहसान? कहा तुम पर नहीं, तुम्हारी बेटी फातिमा पर। पूछो तुम्हारी बेटी फातिमा को पूछो, चक्की पीसती कि नहीं पीसती? चक्की पीसती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा थक जाती है और चक्की को रोक देती है। पूछो फातिमा को कि चक्की जो घुमाई जाती है, ये हजरत फातिमा तो रोक देती है, उसके बाद घंटे तक वो चक्की का जो पार्ट घूमता है, पूछो फातिमा को, घूमता नहीं घूमता, और वो घुमाने वाला जिब्रील हुआ करता है। हज़रत फातिमा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल, बात तो सच्ची, मैं यही सोचती थी चक्की का पार्ट कौन घुमाता, आज मालूम है फरिश्तों का सरदार मेरे घर में घुमाने आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी आई, कहा हाँ ये बात तो बराबर। जिब्रील ने फरमाया अभी तो एक और एहसान है। अल्लाह के रसूल ने पूछा और कौन सा एहसान? कहा पूछो अपनी बेटी फातिमा को पूछो। ये हसन और हुसैन दोनों मासूम, ये कभी हसन रोए, कभी हुसैन रोए, कभी हसन को समझाना, कभी हुसैन को समझाना, कभी इस बच्चे को सुलाना, कभी उस बच्चे को सुलाना। पूछो, हजरत हसन और हुसैन ये दोनों झूले में होते हैं। फातिमा झूला देती थक जाती है, फिर भी झूला सुबह से शाम तक चलता है। पूछो वो झूला कौन चलाता? वो जिब्रील ही तो तुम्हारे घर में आके चलाता है। हजरत फातिमा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, झूला चलता तो, लेकिन आज पता चला ये फरिश्तों का सरदार हमारे घर में झूला झूलने आता है। तो अब अल्लाह के रसूल, अब तो अंदर आने दो। किसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने दूंगा। कहाँ बैठोगे? यहाँ अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, यहाँ बैठ जाऊंगा ना। मेरे अली फातिमा के आगे तो कोई नहीं जा सकता। कहा इजलिस वाला, पीछे बैठ जाओ,
सुनते जाना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए। तो हजरत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया, कहो अल्लाह 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 जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हजरत जिब्रील जा रहे, कहाँ पर जा रहे? वो तो आसमानी पर रहते हैं। हजरत जिब्रील जिक्र हो गया, अरे बोलो जिक्र की मजलिस खत्म। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सब जा रहे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। हदीस पाक में लिखा चौथे आसमान पर हजरत जिब्रील पहुंचे, अल्लाह की आवाज आई, तेज या जिब्रील स्टॉप, जिब्रील ऊपर नहीं, यहीं ठहर जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए। अल्लाह क्या मामला, अल्लाह क्या मामला? अल्लाह ने कहा, जितने फरिश्तों को मैंने पैदा किया सबको चौथे आसमान पर जमा कर दो, सबको जमा कर दो। चौथे आसमान पर तमाम के तमाम फरिश्तों को जमा किया गया। हजरत जिब्रील वहां खड़े और सन्नाटा आसमान पर छाया हुआ। हमारे आका साहब ने फरमाया, आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ, हजरत जिब्रील खड़े हैं और चारों तरफ क्या मामला? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ओ तमाम फरिश्तों, ओ तमाम, सबको इंसान की शक्ल में, बोलो सबको इंसान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तमाम फरिश्तों, जिब्रील के सीने पर हाथ रख लो। जिसने जिब्रील के सीने पर हाथ रखा, मेरी कसम, मैं उससे राजी हो जाऊंगा, मैं उससे राजी हो जाऊंगा। तो सारे फरिश्तों ने देखा कि जिब्रील के सीने पर हाथ रखो तो अल्लाह राजी क्यों हो जाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील इनको बताओ आपका सीना कहाँ लगा हुआ था, आपका सीना कहाँ लगा हुआ था? जिब्रील ने फरमाया, मेरा सीना आखिरी नबी की पीठ मुबारक पर लगा था। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील वो पीठ मुकद्दस है, आज से तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया है, वो पीठ मुकद्दस है, तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया। और जिस फरिश्ते ने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा, अल्लाह कहते, इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। अब मेरे प्यारो, हजरत जिब्रील का सीना नबी की, बोलो बोलो नबी की, तो नबी की पीठ मुकद्दस, तो जिब्रील का सीना भी। तो अगर नबी की पीठ लगे तो सारे फरिश्तों से अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, तो अगर नबी का चेहरा हमको लगे तो नहीं समझे बात? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? लेकिन अभी मैं दाढ़ी की बात पर नहीं आ रहा हूं, आप टेंशन में मत आओ। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि नहीं भाई? साथ में कहो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक जब हमारे आका की पुश्त मुबारक, पीठ मुबारक से लगा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब की पुश्त मुबारक मुकद्दस है, तेरा सीना भी मुकद्दस हो गया। जो फरिश्ता तेरे सीने पर अपना हाथ रखे, अल्लाह फरमाते, इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। मेरे प्यारो, जब पीठ मुकद्दस है तो चेहरा भी मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो ना, मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? नजाशी कहाँ पर रहता है? नजाशी कहाँ रह रहे हैं? हबशा में, जिसको आज अंग्रेजी में इथोपिया कहते हैं। इथोपिया हबशा में नजाशी बादशाह है। उन्होंने 70 टैलेंटेड आदमी को जमा किया, जो बहुत ही लंबे चौड़े, अकल वाले, खूबसूरत और बहुत ही दिमाग वाले टैलेंटेड 70 आदमी को जमा किया और कहा कि मुझे पता चला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना पहुंचे। नजाशी बादशाह ने कहा, तुम हबशा में बहुत टैलेंटेड हो, तुम 70 हो, तुम सबके सब मदीना जाओ। मेरे दोस्तों, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो कहाँ पर आए? मदीना। हिजरत करके कहाँ से चले थे? मक्का से। मक्का से कहाँ आए? मदीना आए। आपको मालूम है उस वक्त हबशा में एक बादशाह जिसका नाम नजाशी, बोलो क्या नाम? नजाशी। नजाशी बादशाह। उसको पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से, पूरा मजमा बोलेगा कहाँ पहुंच गए? मदीना। तो नजाशी ने अपने यहाँ के बड़े बड़े, जो बहुत अकल वाले, जहन वाले 70 आदमियों को जमा किया। नजाशी कहाँ पर रहता है? नजाशी कहाँ रह रहे हैं? हबशा में, जिसको आज अंग्रेजी में इथोपिया कहते हैं। इथोपिया हबशा में नजाशी बादशाह है। उन्होंने 70 टैलेंटेड आदमी को जमा किया, जो बहुत ही लंबे चौड़े, अकल वाले, खूबसूरत और बहुत ही दिमाग वाले टैलेंटेड 70 आदमी को जमा किया और कहा कि मुझे पता चला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
نجاشی بادشاہ نے کہا تم حبشہ میں بہت ٹیلنٹڈ ہو، تم 70 ہو، تم سب کے سب مدینہ جاؤ اور جا کر مجھے آ کے بتاؤ کہ محمد کیا سنا رہے ہیں، محمد کیا بتا رہے ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے آدمی گئے؟ 70. آپ لوگ بولو نا کتنے گئے؟ 70 آدمی گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی زبردستی کا معاملہ تو نہیں تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان، اور مہمان اپنا ہو، کلمہ والا ہو یا کلمہ والا نہ ہو، مسلمان کا اخلاق، مسلمان کی انسانیت، مسلمان کی رحمت یہ ہے کہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو اپنا مہمان بنائے، 70 کو کھانا کھلائے، 70 کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے ساتھ اٹھائے بٹھائے کھلائے پلائے. بہت دیر کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہمارے آقا صاحب نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ کوئی کام سے نہیں آئے، بس یہ سننے آئے کہ آپ کیا کہتے ہو. ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی عربی بولتے ہو، آپ بہت اچھی بولو عربی بولو. ہمارے نبی رو کر کہا نہیں، میں تو امی ہوں، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، میں اچھی عربی نہیں بولتا. ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام اس کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بولو بولو سبحان اللہ. بولو ارے ایک بار بول دو نا نعرہ تکبیر. کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے لکھنا بھی نہ آتا، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. خود قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا. پڑھنا نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 70 آنے والے کو کہا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ کہتے ہو میں اچھی عربی بولوں گا، میں کیسے عربی بولوں گا؟ ہاں اتنا ضرور کہ اللہ قرآن دیتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام اس کا ہوتا ہے. سچ بتاؤ، قرآن ہمارے نبی کی زبان ہوتی تھی، کلام کس کا ہوتا تھا؟ اللہ. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ نے فرمایا. پڑھو میرے ساتھ میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. پڑھو نا جن کو یاد ہو. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا محبوب یہ قرآن اٹھا لے، پڑھتا جا، بولتا جا، فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا. کتنے لوگ آئے؟ سب میرے ساتھ میں پھر بولیں گے. کتنے لوگ آئے؟ 70. کہا ہمارے نبی کو ٹھیک ہے آپ اللہ کا کلام سنائیں، آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کا کلام سنائیں. یہ میرے دوست آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے نا، کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا. بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا ہمارے نبی نے؟ یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ہمارے نبی سورہ یاسین پڑھتے گئے اور یہ 70 کے 70 جو حبشہ سے آ رہے اتنا رو رہے، اتنا رو رہے، اتنا رو رہے کہ ان کے رونے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آنے والے رو رہے ہیں، اس کو بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. پارہ نمبر 7 آیت نمبر 1. بولو پارہ نمبر 7 آیت نمبر 1. پڑھو نا جن کو یاد ہو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تبارک و
و تعالیٰ فرماتے یہ قرآن نازل ہوا، سورہ یاسین پڑھی گئی، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ کو معلوم ہے 70 کے 70 یہ آنکھوں میں آنسو تھے. کہا مصطفیٰ ہاتھ بڑھاؤ ایمان قبول کر لیں. سبحان اللہ. سبحان ایک ہی مجمع میں سورہ یاسین کو سن کر 70 کی زبان پر بولو کنون والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب میرے کنون والوں وہ 70 آئے تھے، انہوں نے سورہ یاسین کو سنا، پوری سورہ یاسین نہیں سنی. بولو پوری سورہ یاسین نہیں. یاسین کی چند آیتیں سنی، ان کے دل پر اثر کر گیا، ایمان قبول کر گئے. ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ کنوت میں کم سے کم ہر گھر میں 3 قرآن تو ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ تو وہاں سورہ یاسین کی 3 آیتیں انقلاب لاتی ہے. ہمارے گھر کے 3 قرآن کیوں انقلاب نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہم کو قرآن صحیح آتا ہی نہیں. یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ ہم کو موبائل کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. ہمارا موبائل کا اسٹیٹس ہمیں معلوم، موبائل کا فیس بک ہمیں معلوم، ہمارے موبائل کا سارا آبجیکٹ ہمیں معلوم ہے. میرے پیاروں معاف کرنا، کنوت والے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، زینا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، زینا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، الزام اور تہمت لگایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. ارے میرے پیاروں، ہماری ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، ہمارے باپ کو دھکا دیا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، پب جی کھیلا جاتا ہے موبائل میں، ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے موبائل میں، ننگی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے موبائل میں، ننگی عورتیں ہنستی ہو دیکھا جاتا ہے موبائل میں. رات کو 3 بجے تک ہمارا موبائل بزی رہتا ہے. اللہ کی قسم جو قوم موبائل کے پیچھے ایسے دیوانی ہوگی، ان کا ایمان کب سلامت ہو؟ افسوس. بلکہ میرے کنوت والوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے سماج میں اگر طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ بھی بے شک صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بھائی.